Dudu. Wow, lihat teman-teman. Di situ banyak mainan teman-teman. Wah, wah, wow. Banyak mainan berjejer teman-teman. Widih, widih. Keren ya teman-teman. Ada berbagai macam mainan teman-teman. Dan ada kereta api klasik. Ini teman-teman. Sedang ini teman-teman. Ada relnya melingkar teman-teman. Nampaknya kereta apinya lagi istirahat teman-teman. Widih, widih. Mantul ya teman-teman. Kita lihat ada mainan apa aja ya teman-teman. Wah, wah, wow. Nampaknya mainannya mainan keren-keren semua ya teman-teman. Wah, wah, wow. Mainan apa ya teman-teman? Yuk kita review satu persatu teman-teman. Widih, widih. Mantul ya teman-teman. Dan di sini ada kantong plastik teman-teman. Wah, wah, wow. Kita kumpulkan mainannya, lalu kita kasih kantong plastik ya teman-teman. Widih, widih. Mantul ya teman-teman. Wah, wah, wow. Keren banget teman-teman. Ada gajah sedang menyanyi teman-teman. Gajahnya berwarna merah, kuning, campur biru teman-teman. Widih, widih. Mantul ya teman-teman. Kita kasih masuk dalam kantong plastik aja teman-teman. Wah, wah, wow. Keren banget ya teman-teman. Kita lihat lagi. Wow, lihat teman-teman. Ini ada bus warawiri teman-teman. Berwarna hijau teman-teman. Gandeng karo kuantran. Widih, mantul ya. Bus sekolah teman-teman. Wow, wow, wow. Keren banget ya. Nampaknya ini muat 50 orang teman-teman. Widih, widih. Mantul ya. Keren banget ya teman-teman. Kita simpan dalam kantong plastik aja teman-teman. Wah, wah, wow. Lihat teman-teman. Di sini masih ada mainan. Ini teman-teman. Ada eskavator berwarna kuning campur abu-abu teman-teman. Widih, widih. Mantul ya teman-teman. Wow, wow, wow. Keren banget Bocil lagi teman-teman. Nampaknya eskavatornya habis dipakai di tempat berlumpur teman-teman. Soalnya kotor banget ya teman-teman. Wow, wow, wow. Keren banget ya teman-teman. Warna favorit aku warna kuning teman-teman. Kita simpan dalam kantong plastik juga teman-teman. Wah, wah, wow. Nampaknya banyak mainan keren-keren yang kita dapat teman-teman. Wah, wah, wow. Lihat teman-teman. Di sini juga ada mobil-mobilan teman-teman. Wah, wah, wow. Keren ya teman-teman. Mantul ya teman-teman. Kita simpan di sini juga ya teman-teman. Dan lihat teman-teman. Wow, wow, wow. Keren banget teman-teman. Di sini sudah ada mobil balap teman-teman. Berwarna merah teman-teman, campur kuning, campur putih teman-teman. Widih, widih. Mantul ya teman. Nanti kita pakai main ya teman-teman. Wow, wow, wow. Kita kumpul aja mainannya di sini ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini masih banyak mainan teman-teman. Wah, wah, wow. Keren banget ya teman-teman. Dan di sini ada dump truck teman-teman. Wah. Wah, wow. Berwarna merah campur abu-abu. Widih, widih. Keren banget ya teman-teman. Mantul ya. Kita kumpulkan juga di sini dulu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di situ ada truk molen teman-teman. Truk molennya berwarna hijau, putih campur orange teman-teman. Widih, widih. Keren ya teman-teman. Wah, wah, wow. Mantul banget ya teman-teman. Kita kumpulkan juga ya teman-teman. Wah, wah, wow. Dan lihat teman-teman. Di sini ada mobil keren teman-teman. Wah, wah, wow. Berwarna biru campur abu-abu teman-teman. Widih, widih. Mantul ya teman-teman. Sangat-sangat keren teman-teman. Kita kumpulkan lagi ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di
situ ada mobil tangki teman-teman, mobil BBM teman-teman. Wah wah wow, nampaknya mobil truk tangkinya keren banget ya teman-teman. Berwarna orange campur putih teman-teman. Wow, mantul ya, keren banget teman-teman. Kita kumpulkan juga ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di situ ada mobil jeep teman-teman, berwarna hijau campur hitam teman-teman. Wah wah wow. Nampaknya ini mobil-mobilannya habis dipakai dari off-road teman-teman. Soalnya kotor banget teman-teman. Wah wah wow. Kita kumpulkan juga mainannya teman-teman. Wah wah wow, keren banget ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di situ masih ada mainan teman-teman. Wow, di sini ada mobil balap teman-teman. Wow, wow, keren banget ya, berwarna kuning teman-teman. Mantul ya, kita kumpulkan juga teman-teman. Dan lihat teman-teman, di sini masih ada mobil molen teman-teman. Wah wah wow, mobil molennya berwarna hijau toska campur abu-abu. Widih widih, keren banget ya teman-teman. Wow, mantul ya, kita kumpulkan juga ya teman-teman. Dan lihat teman-teman, ada juga ini truk molen kembar sama yang tadi teman-teman. Widih widih, keren banget ya, kita kumpulkan juga ya teman-teman. Dan lihat teman-teman, di situ ada ini teman-teman, ada mobil baru teman-teman. Ini teman-teman seperti eskavator. Widih widih, mantul ya teman-teman, kita kumpulkan juga ya teman-teman. Dan lihat teman-teman, di situ masih ada dump truk teman-teman, truk tongkang. Widih widih, keren banget ya teman-teman, warnanya juga cantik teman-teman. Mantul ya, kita kumpulkan juga ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di situ masih ada bulldozer teman-teman, berwarna orange kuning campur hijau teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman. Wadidaw, keren banget ya teman-teman. Wow, nampaknya mainannya sudah kita ambil semua. Sisa kereta api, lokomotifnya, dan gerbongnya teman-teman. Wow, 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 keren banget ya teman-teman. Kita kumpulkan juga ya teman-teman. Wow, 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 mantul ya teman-teman. Dan lihat teman-teman, ini mainan yang kita review teman-teman. Banyak banget ya teman-teman. Widih widih, mantul ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel YouTube Resika Toys teman-teman. Soalnya subscribe itu gratis.